chapter image. So kalau last week text, kalau you dapat SMS, you dah admire somebody, tiba-tiba dapat message, I suka you. You dah ada wow factor, itu kalau text. Kalau image pula, tiba-tiba you dapat card. Card sampai, happy birthday ke ataupun card wish you something, wow. So you tampal terus card tu dekat pintu almari untuk you tengok hari-hari. Jadi itu dia. Maksud dia ada penting ya semua multimedia elements yang kita akan belajar ni. So images. So kita tengok lesson outcome. Creation of multimedia image, making still image, color and palette in multimedia, image file type used in multimedia. So how to create multimedia image? So before we start creating image, so we need to plan what image to snap. Zoom image ke, dekat image ke, image jauh ke, image bagaimana ya, image yang panoramic sebut dah tak tersasul dah. So kita akan plan dulu, and then what tool to use, adakah pakai handphone you atau pakai kamera you, and then workspace-nya bagaimana ya. Okay, so making still image. So still image bila kita snap dengan handphone ataupun kamera, sebenarnya dia satu image yang tak bergerak. Tapi from that still image kita boleh buat animation. So kita tengok dulu basic still image, ada dalam dua bentuk, bitmap dan vector drawn. So kalau bitmap is derived from the word bit, means the simplest element in which only 2 digit are used, iaitu 0 and 1. So this map dia akan tunjukkan dalam bentuk 2-dimensional matrix. Ya, dia dalam bentuk array of 2 dimensi. So bitmap is a data matrix describing the individual dot of an image. Bayangkan skrin kita ni ada banyak pixel. So setiap pixel itu, kita tengah gambar di sini ya, setiap pixel ini akan disimpan dalam array of 2 dimensi ini. So katakan pada koordinat 1, 1 warnanya hijau. Pada koordinat 1, 2 hijau juga. Sebegitulah selebihnya. Bermaksud that's why file bitmap akan jadi lebih besar. So also known as paint graphic or raster image. Jadi soalan sometimes dia akan tanya raster image. So kalau raster image kita merujuk kepada bitmap. So raster versus vector. So vector yang satu lagi. A bitmap is made up of individual dot or picture element known as pixel or pals. So ini boleh soalan daftar objektif ya. So bitmap are an image format suited for creation of photorealistic images. So bitmap untuk kita hasilkan foto realistik. Contoh dia photo of Mona Lisa. Ataupun gambar you ambil gambar bunga raya. So jadi penghasilannya lebih realistik. Nampak hidup. Ataupun menggunakan complex drawing, image that require fine detail ya, detail. Kita nak every single pixel itu nak ditentukan warnanya. So ini yang dikatakan array tadi ya. So kalau 1 bit so mewakili 1 color. Kalau 4 bit akan mewakili 16 color. Kalau 8 bit akan mewakili 256. So bagaimana kita dapat 256? Kita menggunakan 2 kuasa 2. So kalau 2 kuasa 1 kita akan dapat 2. Kalau 2 kuasa 4 kita akan dapat 16. 2 kuasa 8 kita akan dapat 256. Begitulah seterusnya. So kalau 1 bit kita dapat 2. So 2 ni adalah 0 and 1. So kalau warna dia akan jadi hitam dan putih. So kalau 2 bit kita akan dapat 4. So binary digitnya akan jadi begini. Ya, kalau 4 bit 16, so inilah dia. So kita akan pakai 4 bit. So perwakilannya akan ada 16 possible colors.
Okay, so this one kalau 1 bit hitam putih, kalau 4 bit warnanya kurang, kalau 8 bit warnanya lebih sikit. So kalau 24 bit ada 16 berapa ni? So gini ada perwakilan warnanya sebanyak ini. Okay, so jadi you nampak di situ betapa pentingnya bit. Lebih tinggi bit, lebih banyaklah perwakilan warna yang boleh dihasilkan. So kalau 1 bit begini, so kalau 24 bit you boleh dapat color yang lebih cantik. Okay, so bitmap. So bitmap kalau kita zoom, kita akan nampak piksel-piksel yang berbentuk 4 segi. So kenapa berbentuk 4 segi? Sebab dia adalah pertindanan rows and column. So itulah hasilnya ya. So kalau kita zoom, kita akan nampak jagged-jagged begini ya. Jagged on the edge. So bitmap can be inserted by, okay, bagaimana kita nak dapatkan bitmap? Using clip art galleries, using bitmap software, capture and editing image, capture on your own menggunakan kamera, or you can scan image from previous image. Okay, satu, kalau menggunakan clip art, okay, kita boleh dapatkan grafik daripada photograph, sound and video. Ni clip art ya, banyak koleksi dia. Clip art are a popular alternative for users who do not want to create their own images. Tapi ada limitation because you hanya boleh dapatkan daripada selected image yang dia ada sahaja. You boleh select daripada image yang dia ada sahaja. So limited di situ. So clip art are available on CD or on the internet. Okay, tak payah saya detailkan di situ. So number 2, using bitmap software. So you boleh create using Photoshop or Illustrator atau Adobe Fireworks or Cora Painter or Quark Express. Bermaksud semua ni kita boleh hasilkan .bmp ya. So the best program available in version that run and look the same on both Windows and Macintosh. Okay. So the graphic file can be saved in many format and readable across platform. So bila kita kata across platform bermaksud Windows atau Macintosh. Okay, so ni gambar-gambar yang kita hasilkan. Okay, dan kita pergi kepada capturing and storing image directly from the screen is another way to assemble image for multimedia. So kita capture. Capture ya, maksudnya kita ambil daripada gambar-gambar yang sedia ada. So kalau capture di sini saya boleh gunakan print screen or command control ataupun sniffing tool ya. So kita boleh dapatkan di situ. Okay, capture and editing image, kita boleh image editing program enable the user to enhance, make necessary alteration and manipulation. So kita ambil daripada image-image yang ada. Okay, now kita pergi kepada vector. Kalau tadi bitmap, sekarang kita pergi vector. So perkara penting, selalu kita soalan akan tanya vector drawn image versus bitmap. So you kena tahu apa kelebihan, apa kekurangan bagi setiapnya. So application of vector drawn, how vector drawn image work. So applications such as computer aided design, graphic artist designing for print media, 3D animation program, application requiring drawing of graphic shape. So ni kita untuk menggunakan application ya. How vector drawn image work? Vector is a line that is described by location of its 2 point. So dia bermula daripada satu koordinat kepada satu koordinat dan dia akan jadikan. Maksudnya dia akan joinkan those 2 coordinate. Vector drawing make use of Cartesian coordinate. Cartesian coordinate, so kalau 2 dimensi X dan Y. Kalau 3 dimensi X, Y dan Z. So Z tu adalah the depth, kedalaman dia ya. Okay. Okay, ini contoh vector. Another example of vector. Vector drawn image versus bitmap. Okay, ini soalan yang popular. So vector image use less memory. So kenapa vector image use less memory? Because dia menggunakan mathematical formula. So bila kita run program, barulah dia akan wujudkan bentuknya. Tapi dalam bentuk, kalau kita tak run, so dia akan simpan dalam bentuk formula. So
kalau kita bitmap dah memang setiap koordinat itu dia dah ada simpan dalam array. So that's why bitmap file akan jadi lebih besar berbanding vector image. For the web pages that use vector graphic in plugs in, download faster and when used for animation draw faster than bitmap. So dia akan kelebihan di situ bila kita download lebih faster. Vector.image versus bitmap lagi. Vector image cannot be used for photorealistic. So ni dia punya drawback So drawback itu adalah disadvantage. Vector image require a plug-in for web-based display. So dia perlukan plug-in. So bitmap are not easily to scalable and resizable. Okay. So ini adalah advantage bagi vector. Manakala bitmap cannot easily scalable and resizable. So because what? Kalau kita scale, kita zoom, so dia akan pecah untuk bitmap. Bitmap can be converted to vector image using auto tracing. Ini soalan popular untuk objektif. Okay, so ni vector, this one is a bitmap. So daripada yang ni kita akan nampak dia lebih jelas kalau vector. Okay, so ni menggunakan vector. Yang ni menggunakan bitmap because dia nampak pecah dekat situ Okay, so 3D drawing and rendering. So 3D, features of 3D application. Ni panorama yang saya nak sebut tersasul tadi. Okay, so ni kita menggunakan vector untuk membuatkan bentuk-bentuk 3D image ini. So apakah software 3D animation, drawing and rendering seperti DAZ 3D, FormZ, Newtek Lightwave, Autodesk Maya, Google SketchUp, Blender. Ini semua adalah untuk membuat 3D. Features of 3D tool, dia ada 4 step First, modeling, placing all the element into 3D space. Kita modelkan dulu. And then extrude the shape to plane, the surface extend some distance. So maksudnya you boleh bengkokkan dia. Lasing, a profile of shape is rotated around a defined X. So kita boleh pusingkan dia. Rendering, use of intricate algorithm to apply user specified effect. So 4 step ni akan dilaksanakan untuk kita hasilkan objek seperti mana yang kita pilih. Kalau kita tengok cerita-cerita movie ada setengah syarikat-syarikat tempatan mereka render menggunakan hardware yang powerful. Mereka hantar ke overseas, render dan hantar balik objek yang telah pun render. Sebab dia memerlukan computer horsepower yang tinggi untuk processing. Sometimes student FSSR mereka nak buat satu 3D yang complete lah So mereka terpaksa render semalaman. Jadi komputer di situ dia akan bergerak, akan buat proses itu berterusan. So modeling 3D application provide X, Y and Z. X maksudnya kita nampak ni pasti X, Y, so kedalaman ini adalah Z. 3D scene consists of object, iaitu elements. Object are created by modeling them using 3D application. So kita modelkan dia. So ini yang tadi extrude, ini yang lasing, shading. So shade kita akan ada berbayang di situ meletakkan warnanya dan di mana lokasi cahaya, jadi video kameranya di mana. Okay, so ini bentuk-bentuk yang dihasilkan. Okay, panorama pula. Image are created by stitching together a sequence of photo around a circle and adjust them into a single seamless bitmap. So bila kita ambil gambar dalam satu area, kamera kita tak boleh nak ambil katakan 180 darjah. Jadi apa yang dibuat? Snap untuk 90 darjah and then snap untuk 90 darjah seterusnya dan combine. So dia akan stitching, dia akan combine, so jahitkan. So dia akan membentuk panorama view. Software such as ULEAD Cool 360 and Panorama Factory are required in order to create panorama. Okay, QuickTime VR provide method for viewing a single surrounding image with the ability for viewers to look up or down, turn or zoom in
on features. Color and palettes. So color. So color is a vital component of multimedia. Bila kita buat multimedia, bila kita bermain dengan grafik, kita lebih suka kepada color. Okay, jadi dalam komputer dia ada color palettes. So apakah itu? Natural light and colors. So dia ada quantum of colors. Each atom produce uniquely specific colors. Colors is frequency of a light wave within the narrow band of electromagnetic spectrum to which the human eye respond. So pernah dulu masa you belajar fizik sekolah menengah, kita melihat spectrum colors di mana satu cahaya dibalikkan melalui satu, kita panggil apa tu, macam satu kaca, dan balikkan cahaya tu kita nampak ada colors. So colors itu yang sebenarnya dia adalah cahaya putih tapi mata kita boleh respond. So understanding natural light and colors, two basic method of making colors, additive color and subtractive color. So ini yang saya sebut dalam kelas masa kita buat lab ya. So monitor specific color, color model. Okay, additive color is RGB. So ini adalah untuk display. So TV and computer monitor use this method. Untuk subtractive iaitu cyan, magenta and subtractive color sebenarnya dia adalah subtractive color, betul, cyan, magenta and black. Okay, pink for ink. So this one untuk kita print ya, untuk print. Okay, this one CMYK. Cyan, magenta, yellow and black. So jadi intersection itu menghasilkan black. Oh, ni cyan, magenta, yellow and black. Okay, ini for printing ya. Monitor specific colors. Colors should be used according to the target audience monitor specification. So jadi kalau student computer science, ini dia kena detailkan sebab bila buat programming whatever, so dia kena tengok apakah colors yang selalu ada pada monitor customer or audience. So the preferred monitor solution is 800 x 600 pixel. The preferred color depth is 32 bit. So color model kita ada RGB, HSB, other model including CMYK, CIE, YIQ, YUV and YCC. Okay, yang ni you just tahu sajalah ya. So color palette. So color palette bagi setiap monitor dia berbeza. Dia macam mana kita nak faham? Kawan-kawan you yang belajar di FSSR, mereka akan melukis. Jadi dia ada satu plate color. So ambil katakan warna merah, calik pada dia punya bekas tu yang warna putih tu, and then ada air, and then calik pula warna yang lain. Jadi bila dia combine, so itulah color-color yang boleh digunakan untuk mencanting, untuk mewarnakan pada canvas dia. So begitulah juga pada komputer kita. So apa color palette yang ada pada monitor kita, so itulah perwakilan color yang boleh kita gunakan untuk display ya pada screen. So ini contoh dia, Macintosh system warna dia yang ini, Windows system yang ini, WebSafe yang ini. Okay, so color palette. Okay, saya tak nak bagi detail di situ. Image file type used in multimedia, Macintosh format, Windows format, cross-platform format. Okay, Macintosh format on the Macintosh, the most commonly used format is PICT. So ini untuk objektif, so tolong ingat. PICT is a complicated and versatile format developed by Apple. Almost every image application on the Macintosh can input or export PICT file. In a PICT file, both vector drawn object and bitmap can reside side by side. So duduk sebelah-sebelah ya. Windows format, the most commonly used image file format on Windows is DIB. So also known as BMP. So ini bitmap ya. So DIB stand for Device Independent Bitmap. Bitmap format used most often by Windows developers iaitu BMP, TIFF, PCX. So ini semua adalah bitmap ya, kategori bitmap. Siapa developersnya adalah inilah dia, BMP, Windows Bitmap File, TIF, Tag Interchange File Format, PCX used by MS-DOS,
Paint software. So jadi ini adalah pilihan yang selalu dibuat oleh Windows developer, orang yang membuatkan web. So dia akan pakai those format. Cross-platform format, the image file format that are compatible across platform. So cross platform bermaksud dia boleh pergi kepada Apple computer, dia boleh pergi kepada Windows computer. Itu bermaksud cross platform. So the image file format that compatible across platform adalah JPEG, GIF and PNG. So ni kita tengok dalam Photoshop. Adobe PDF, portable document format, manage multimedia content. So selalu kalau kita buat words, kita terus pergi kepada PDF. Kalau you buat design nanti poster juga, buat kepada PDF. So kalau PSD, AI, CDR, DXF ni adalah proprietary format used by application. Jadi kalau kita buat Photoshop PSD, kalau you buat Illustrator AI, bermaksud kita boleh edit kemudian. So maksud dia adalah raw file. So kita kena save. Kalau you dah export kepada PDF, you tak boleh edit. Jadi kalau dia masih dalam bentuk AI, bentuk PSD, you boleh tambah dan export semula kepada PDF. Initial Graphic Exchange Standard, IGS or IGES, standard for transferring CAD drawing. Okay, tak apa, ini just tahu saja. Okay, kita sampai kepada summary. So as a summary, computer generated still image as bitmap and vector drawn image. Image can be incorporated in multimedia using clip art, bitmap software or by capturing, editing or scanning image. Creating 3D image involve modeling, extruding, lasing, shading and rendering. Ada 4 step ya. Okay, so saya stop dulu untuk bahagian tu.